तो फ्रेंड्स आज हम जानिबा यूट्यूब रो जो शॉपिंग फीचर्स देछि ताको आपण यूज करी कि केमते यूट्यूब रो बहुत सारा पैसा इनकम कर परिबे। शॉपिंग फीचर्स कोन ना यूट्यूब एफिलिएट प्रोग्राम यूट्यूब सही फीचर्स को आपण को देछि सही फीचर्स को आपण केमते यूज करिवे एवं आपण को जो वीडियो रे आपण केमते प्रोडक्ट टैग करिवे जहा फल आपण जदी कोनोसी भी प्रोडक्ट टैग करूछन्ते सही प्रोडक्ट ऊपर ऑडियंस क्लिक करी जदी किछि भी जिंस करूछन्ते ताले आपण को मोटा आकार कमिशन मध्ये मिलिबो। बहुत सारा क्रिएटर एई जो फीचर्स को यूज करी बहुत पैसा इनकम करूछन्ते एवं आपण मध्ये इनकम कर परिबे। तो आज हम आपण कहबे एई जो यूट्यूब रो जो शॉपिंग रही आपण केमती ऑन करेंगे तापर सेकेंड कहबे आपनको आपनकर जो वीडियो रे आपण केमती प्रोडक्ट को टैग करेंगे थर्ड रे आपण कहबे आपण जतले प्रोडक्ट टैग करेंगे तो ताले आपनको केते टंका कमिशन मिलिबो। फोर्थ रे आपण कहबे ए जो शॉपिंग फीचर्स को ऑन करा गले आपनको कोन क्राइटेरिया फुलफिल करिया को पड़िबो। ओके तो वर्तमान लाइव वर्तमान मु जो शॉपिंग फीचर्स को मो चैनल मध्ये ऑन करके देखैबी तो आपण वीडियो को ध्यान से देखुन जदि आपण मो चैनल रे नुआ आछन त चैनल को सब्सक्राइब करनो। ओके तो वर्तमान ए जो शॉपिंग फीचर्स को हमें कोठी ऑन करबा ना आपनकर वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को आपण ओपन कर देबो। ओके वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करिया परे आर ऊपर वर्तमान मु क्लिक करूची आर ऊपर क्लिक करिया परे वर्तमान देखंतु मोर वॉच पेज ऐड जो ऑन अछि शॉर्ट फीड ऐड ऑन अछि एवं सुपर थैंक्स मध्ये ऑन अछि। सुपर थैंक्स कोन ना आपण देखिबे कमेंट रे आपण सुपर थैंक्स करि परिबे जेमति 20 टका हो कि 40 टका हो कि लाइव स्ट्रीमिंग समय आपण 20 टका हो 40 टका हो सुपर थैंक्स करि परिबे जहा पर जो क्रिएटरनकर ध्यान आपण आकर्षण करि परिबे एवं आपनकर कमेंट हाइलाइट हिक रहइबो एवं आपनको कमेंट को प्रायोरिटी दिया जिवो एवं आपनको कमेंट रो रिप्लाई मध्ये जल्दी कर दिया जिवो। तो बर्तमान हम ए जो शॉपिंग फीचर्स को ऑन करबा एठी देखंतु मु सब ऑन कर देछि मेंबरशिप ऑन करना एवं ब्रांड कनेक्ट मध्ये ऑन करना खाली शॉपिंग रहिछि। तो बर्तमान शॉपिंग को हमें कोन करबा ना ऑन करबा तो शॉपिंग ऊपर बर्तमान हमें क्लिक करबा शॉपिंग ऊपर क्लिक करिया पर एठी देखंतु लिखा जाइछि जॉइन एफिलिएट प्रोग्राम ता माने एटा को क्लिक करी कि आमे जो प्रोडक्ट सब आमे कोन करबा ना टैग करि परिबा। तो बर्तमान आमे कोन करबा ना से जो जॉइन एफिलिएट प्रोग्राम रहिछि तार ऊपर आमे कोन करबा ना क्लिक करबा। ओके तो बर्तमान जॉइन एफिलिएट प्रोग्राम ऊपर क्लिक करिया परे बर्तमान आपण देखि पारुथबे कोन ना अर्न कमिशन फ्रॉम प्रोडक्ट तामाने कोनोसी भी प्रोडक्ट रो आपण केमती कमिशन अर्न करिवे एवं जे कोनोसी प्रोडक्ट आपण टैग करजन सेटर आपण किछि कमिशन अर्न करि परिबे। ओके तापर देखंतु तळे देखा जाइछि टर्न ऑन तो सही टर्न ऑन ऊपर आपण कोन करिवे ना क्लिक करिवे एठी आपण देखि पारुथबे तार टर्म एंड कंडीशन रहिछि आपण चाहि तक पढि परिबे नहले आपण कोन करिवे ना सभा तळକୁ स्क्रॉल करि पळि आसीबे आसिया पर एठी देखंतु लिखा जाइछि आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। तो एठी हम कोन करिवे ना ठीक कर देबा ठीक करी कि आमे कोन करबा ना एसेट ऊपर वर्तमान क्लिक कर देबा। एसेट ऊपर क्लिक करिया पर वर्तमान एठी देखि पारुथबे मोर वर्तमान जो तीनोटी ऑन थिला वर्तमान देखंतु शॉपिंग टा मध्ये ऑन हे गेला। तो वर्तमान आमे शॉपिंग ऊपर जदी आपण क्लिक करिवे शॉपिंग ऊपर क्लिक करले आपण डिटेल्स पूरा देखि परिबे। तो आपण शॉपिंग ऊपर क्लिक करी के ऑल डिटेल्स देखि परिबे जेमति कि टोटल सेल केते हेछि ऑर्डर केते हेछि एवं प्रोडक्ट क्लिक केते हेछि ता माने से जो प्रोडक्ट ऊपर के जण क्लिक करिसंती केते ऑर्डर हेछि केते सेल हेछि आपण ऑल डिटेल्स देखि परिबे। तार दीटा एठी रहिछि गोटे होछि फ्लिपकार्ट रहिछि एवं गोटे मेंट्रा रहिछि स्टोर रे दीटा कंपनी अवेलेबल रहिछि ता तळे देखंतु लिखा जाइछि क्रिएट कलेक्शन तापर देखंतु लिखा जाइछि कनेक्ट योर स्टोर। तो एठी आपण किछि भी क्लिक करिवार आवश्यक नाही आपण कोन करिवे ना एठी आपण ऑल डिटेल्स आपण जते भी रेवेन्यू इनकम करिवे तो एठी आपण देखि परिबे जो लिखा आइछि एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिखा आइछि $0 रहिछि जहां भी डॉलर आसीबो आपन को सेठी ही शो करिवो। तो वर्तमान हम चैनल रे शॉपिंग ऐड हे गेला किंतु हमें कोन करबा ना वीडियो रे वर्तमान केमती हमें प्रोडक्ट को ऐड करबा। ओके तो वर्तमान देखंतु मु कंटेंट ऊपर क्लिक करी कि मोर जो सब कंटेंट रहिछि सेही कंटेंट ऊपर मु जे कोनोसी भी कंटेंट ऊपर क्लिक करी कि मोर प्रोडक्ट ऐड करि परिबी जेमति कि ओल्ड वीडियो हो किबा न्यू वीडियो हो। तो आपन कोन करिवे ना आपन को देखिबे जो एनालिटिक्स ऊपर क्लिक करिवे जोटा रियल टाइम व्यू रे जो वीडियो रे अधिक व्यू आसीछि तो सेही वीडियो रे आपन कोन करिवे ना ई सब प्रोडक्ट को टैग करिवे। ओके तो वर्तमान देखंतु मोर एठी बहुत सारा वीडियो रहिछि तो मु वर्तमान गोटे वीडियो रे आपन को टैग करिकि देखैबी आपन भी मध्य सेमति आपन को वीडियो रे टैग करि परिबे जे कोनोसी प्रोडक्ट हो। ओके आपन को जो कैटेगरी अनुसार आपन सबले वीडियो रे प्रोडक्ट टैग करिवे जेमति कि आपन को जो कैटेगरी होइथिबो सेही कैटेगरी रिलेटेड आपन वीडियो रे कोन करबे ना प्रोडक्ट टैग करिवे याडू साडू प्रोडक्ट टैग करिवे नले YouTube कोन करबे ना आपन से जो प्रोडक्ट को रिमूव कर दे मध्य पारे। तो वर्तमान मु ए जो वीडियो रे देखंतु गोटे प्रोडक्ट टैग करिकि आपन को देखौछि। तो वर्तमान ए जो वीडियो रे वर्तमान मु क्लिक करिली क्लिक करिया परे एठी देखंतु ए वीडियोटा मोर 1 नंबर रैंक करूछि एवं व्यू कंटिन्यू आसुछि। तो सेति पई एई जो वीडियो रे मु कोन करिवि ना से जो प्रोडक्ट को टैग करिवो। ओके एठी देखंतु ऊपर आपन गोटे पेंसिल चिन्ह थिबो से पेंसिल चिन्ह ऊपर आपन कोन करिवे ना क्लिक करिवे पेंसिल चिन्ह ऊपर क्लिक करिया परे एठी देखंतु आपन को सभा तळगु टिके आपन स्क्रॉल करिया परे आपनकर जो प्रोडक्ट टैग करिया पई गोटे ऑप्शन आसुतबो एवं आपन जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवे सेतेबेले मध्ये एई प्रोडक्ट टैग करिया पई ऑप्शन आसीबो। ओके देखंतु ए जो तळे लिखा जाइछि जो प्रोडक्ट टैग तो सेही प्रोडक्ट टैग ऊपर वर्तमान मु कोन करिवि ना क्लिक करिवि। तो क्लिक करिया परे वर्तमान देखंतु लिखा जाउछि कोन ना सर्च प्रोडक्ट
ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ସେଇ କାଟାଗୋରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଟାଗ୍ କରିବେ। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଟାଗ୍ କରିବେ ଭିଡିଓରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଗିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଟାଗ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମୋର ଧର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଟେକ୍ କାଟାଗୋରୀର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଲେ ମୋର ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇକି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଛି, ଯେମିତି କି ମୋର ଯୋଉ ବୋୟା ମାଇକ୍ ଯୋଉ ମାଇକ୍ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ୟୁଜ କରୁଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ କରୁଛି, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାଗ୍ କରିପାରିବି। ଓକେ, ତ ବୋୟା ମାଇକ୍ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏଟା ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ କମିଶନ ଦେଖନ୍ତୁ 5% ରହିଛି। ଓକେ, ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଯିବ ଏବଂ କୋଉ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆସିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି କି ମେଣ୍ଟ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ। ଓକେ, ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମିଶନ ମିଳିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଡନ୍। ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଟାଗ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2ରୁ 3ଟି 4ଟି 5ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତୋଟି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାଗ୍ ଅଛି ସେଇ ଟାଗ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପୁଣି ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଯେତୋଟି ଚାହିଁବେ ସେତୋଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଠି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା। ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ଟାଗ୍ କରିବେ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ ଅପସନ ରହିଛି, ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସେଇ ଭିଡିଓରେ କଣ ହବ ଆପଣ ଯେତୋଟି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାଗ୍ କରିଥିବେ ସେଟା କଣ ହବ ନା ଶୋ କରିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାଗ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭିଡିଓରେ ସେଟା କେମିତି ଶୋ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଓପନ କରିକି ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆମକୁ କେମିତି ଶୋ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାଗ୍ କରିଥିଲି ସେଇ ଭିଡିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେମିତି ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ କେମିତି ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କେମିତି ମଗେଇବେ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାଗର ଗୋଟେ ଅପସନ ରହୁଛି, ସେଇ ଅପସନ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାନେ ଭିଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଏଠି ବାହାରି ଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଲେଖାଯାଇଛି ତଳେ, ସେଇ ଭିଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଷ୍ଟୋରରୁ ଟାଗ୍ କରିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଉ ଉପରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଭିଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ପଳେଇବି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା କିଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଅଦର ବି କିଣିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ସେଇଆ ପ୍ରାଇସ୍ ହିଁ ଦେଖେଇବ, କୌଣସି ଅଧିକ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେଟାରେ କମିଶନ ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ବାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେମାନେ ଅଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାରେ କମିଶନ ମିଳିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସପିଂ ଫିଚର୍ସକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମକୁ 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। 10,000 ଯେତେବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଟାଗ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅପସନ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ। ତ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏମିତି ଅନ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମିଳିବ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ମେଡ୍ ଫର କିଡ୍ସ ଥିବ ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇ ଟାଗ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଗ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।